video. Kape magayon. Donut. Ano ba ito? Pinangat ko na manghang. Ah, manghang. May tinoktok? Ayun po, pero marang na lang. Magkano? 45 po. Isa lang. Nakalimutan ko pala bumili ng salon pass. Oo, okay. Doon na mamaya sabang madadaan natin. Bayaran lang sa mamaya to, ha? Tara. Waray na. Tinoktok, bro. Ay, si mama mahilig dito sa mani. No, si mama? Masili yan. Ay, talag. Dun. Mali. Ano na ba? Mani po 20. Manghang. Ay, ito na lang po pala. Ano, ba't tumawag si Papa? Pasalubong daw. Pasalubong? Seryoso? Wala daw ulam ito. Ah, walang ulam doon? Sige po. Tara. Ito, malamig. Malamig yan. Buy 2. Oo, avocado. Sige, gusto nyo? Ito lang. Ha? Mangga.